Guys, dito po kay Kuya Atang guys, may nabili po siya mga pusit guys. Oh. Dito po ko guys, Atang guys, fish dealer po guys. Yan si Kuya Atang po guys. Oh. Guys, oh. Kuya Atang po yan guys. Yan, oh. Nabili po niya mga pusit guys. Oh. Pusit po yung ipapaki po niya ngayon guys. Kunti lang po guys. Oh. Guys. Guys, dito sa GL guys, kunti lang isda guys. Oh. Kunti lang po yung isda ng GL guys. Oh. Hindi dumating yung iba niyang sopi guys, yung Joshua. Kunti lang po yung sopi niya guys. Oh. Kunti yung dumating yung kanya bangka. Yung huli ng bangka po niya guys, kunti lang po. Huli po ng bangka niya guys. Ito, wala na po yung iba guys. Oh. Ito guys. Oh. Guys.